Dear friends, today we'll do drama. The first chapter of English textbook. I'm talking to intern students, second year students. That title is 20 Minutes with Mrs. Orchenda. 20 Minutes with Mrs. Orchenda. This is drama. Uh, it's a melody. 20 minutes with Mrs. Orchenda. 20 minutes Mrs. Orchenda के साथ. The drama consisting only 20 minutes that she has to wait for her train to stand for 20 minutes, and she has to accommodate in a waiting room of railway junction for 20 minutes only. So what happened? What is the discussion? What is the communication about something happened, some sort of accident happened, so the discussion will go on that event, on that accident. So let me do introduction. The play is thriller and suspense, romance. The play is thriller and suspense and romance. Humor are the essential qualities of a thriller. थ्रिलर की जो क्वालिटीज होती है उसमें सस्पेंस होता है, ह्यूमर होता है, ठीक है ना. और यहाँ पर ह्यूमर के लिए एक राइटर इज फ्रैंक आर्थर, माय डियर स्टूडेंट्स, और राइटर ने यहाँ पर ह्यूमर के लिए कैरेक्टर जनरेट किया है, पोर्टर. सो देयर आर ओनली टू मेन कैरेक्टर्स ऑफ अ लेडी एंड ऑफ अ मैन. Mrs. Orchenda is the lady who is waiting in a waiting room. So दो मेन कैरेक्टर हैं और दोनों ही both the characters are very serious. So writer has manipulated and he has created one character like the porter for humorous situation, for humor, right dear students? The porter has been made a humorous character to remove the effect of the gloomy atmosphere by his romantic manner of talking. अच्छा, जब बहुत ही सस्पेंस बढ़ जाता है और कहना चाहिए कि एक सैडनेस, एक ग्लूमी एटमॉस्फेयर हो जाता है ड्रामे के अंदर, तो वहाँ पर राइटर एंट्री देते हैं पोर्टर की. और पोर्टर जो अपनी कुछ उसकी जो डायलॉग होते हैं, कुछ उसके जेस्चर्स होते हैं, वो इतने मतलब ह्यूमरस से होते हैं कि वो जो एक सस्पेंस की जो एक एक्सट्रीम पॉइंट पर आ गया होता है, वो थोड़ा सा डाई डाउन हो जाता है और एक सॉफ्ट सी सिचुएशन हो जाती है, राइट. He comes as a great relief in the tense and gloomy atmosphere which probably pervades the whole play, right. So यहाँ पर पोर्टर का इंट्रोडक्शन भी हो गया. अच्छा, स्टोरी जो 20 मिनट्स की है वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी. The play started at the railway station. The lady came forward to the waiting room. A porter helped her to let her get in and turn the gas on and put the gas fire on. अब ये जो सीन है हमारे स्टूडेंट्स, वो रेलवे स्टेशन का है. रेलवे स्टेशन पे खातून एक ट्रेन में से उतरती हैं और फिर उनको नई ट्रेन में दूसरी लूप लेन कहते हैं इसको, उनको दूसरी ट्रेन लेनी होती है जो कि स्ट्रेट थ्रू जाएगी. तो जिस ट्रेन से वो उतरती है वो अपने सफर पर चली जाती है, लेकिन स्ट्रेट थ्रू के लिए उनको दूसरी ट्रेन लेनी होती है जिसके लिए उन्हें थोड़ा सा वेटिंग रूम में वेट करना पड़ता है, और ये वेट है 20 मिनट्स का, ठीक है. अब इनके साथ पोर्टर आता है, तो जब वेटिंग रूम में दाखिल होते हैं तो अंधेरा हुआ होता है, गैस लाइट भी ऑफ होती है और गैस फायर भी ऑफ होती है, और बहुत सर्दी का मौसम है और बारिश भी हो रही है डियर स्टूडेंट्स. तो जो लेडी है वो बहुत मतलब सर्दी महसूस कर रही है, तो साथ ही साथ जो पोर्टर आता है तो वो क्या करता है कि गैस फायर भी ऑन कर देता है और गैस लाइट भी ऑन कर देता है. गैस लाइट से कपड़े पे लाइट हो जाती है और गैस फायर से भी होता है, हाथों में अपना कोट वगैरह उतारती है और वो अपने हाथों को गर्म करना शुरू कर देती है इस तरह से, ताकि वो सर्दी से बच सके. He put off her coat, she put off her coat and gloves and spread her hand to the fire. वो अपना कोट उतारती है, ग्लव्स उतारती है और अपने हाथ आग की तरफ बढ़ाकर और उनको गर्म करने लगती है. अच्छा, इतनी देर ये कि वो चेयर रखी हुई होती है गैस फायर के पास, तो वो साथ चेयर पर बैठ जाती है. अच्छा, इतनी
देर में एक मैन की एंट्री होती है. अ मैन केम इन ब्रिस्कली. एक आदमी तेजी से दाखिल होता है. ही कैरिड अ हैवी सूटकेस. और उसके पास एक भारी सा सूटकेस भी होता है. अच्छा, दूसरी बात देखिए, इवन दो द लेडी हैड अ सूटकेस टू. जबकि खातून के पास भी सूटकेस होता है. खातून ने ओवरकोट पहना हुआ होता है, स्कार्फ पहना हुआ होता है, ग्लव्स पहने होते हैं, उनके अपने पास भी सूटकेस होता है, जो वो कमरे में पड़ी हुई एक बेंच के ऊपर रख देती है सूटकेस, और खुद चेयर पर बैठ के अपने हाथों को गर्म करने लगती है. अच्छा, मर्द जब दाखिल होता है वेटिंग रूम में, तो उसके हाथ में भी सूटकेस होता है. ठीक है, वो भी कमरे में उसे कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर देता है. ठीक है, मर्द जब कमरे में दाखिल होता है तो वो एक ग्लैंस लेता है पूरे रूम का कि कहाँ पर क्या रखा है. ठीक है, और कहाँ बैठना है, किस तरह से. राइट, तो बहरहाल एक बेंच पड़ी हुई होती है, एक चेयर होती है, चेयर पर खातून बैठी हुई होती है, बेंच पे लेडी का सूटकेस रखा हुआ. अच्छा, सूटकेस गाने में एक इम्पॉर्टेंट चीज है. क्यों? क्योंकि द सूटकेस बोर द नेम ऑफ मिसेस ऑकिंटन. सूटकेस पे मिसेस ऑकिंटन का नाम लिखा हुआ. शी चक द लेबल अंडर द फ्लैप. वो लेबल को फ्लैप के पीछे घुमा देती है, सो दैट इट वॉज नो लॉन्गर विजिबल टू द मैन. ताकि वो जो कमरे में वेटिंग रूम में मैन दाखिल हुआ है, ताकि वो उसको नजर ना आए. क्यों नजर ना आए? अभी आपको पता चल जाएगा. हु हैड डिसाइडेड टू किल हर फॉर क्रशिंग हिज इनोसेंट वाइफ एंड चाइल्ड टू डेथ. क्योंकि बातों बातों में हमको पता चलता है कि मैन ने फैसला किया है कि मिसेस ऑकेंटप को मार देगा, क्योंकि मिसेस ऑकेंटप ने मैन की बीवी और बेटी को अपनी कार से क्रश कर दिया था. तो अब जो सूटकेस है, सूटकेस पे नाम लिखा हुआ है, उनका लेबल लगा हुआ है, नेम टैग लगा हुआ है, हर आइडेंटिटी पॉसिबल, और उसके थ्रू उनकी जो पहचान हो सकती है. तो वो क्या करती हैं, वो लेबल को टक कर देती हैं फ्लैग के नीचे, ताकि वो मजीद नजर ना आए और मर्द की उस लेबल पे नजर ना पड़े और उसको पता ना चल जाए कि वो ही मिसेस ऑकेंटप है. ठीक है ना. अभी तो रेलवे वेटिंग रूम में अचानक से दोनों की मुलाकात हो गई है. खातून को लूप लेन एक नई दूसरी ट्रेन लेकर स्टेज थोक की तरफ जाना है, और मर्द को भी शायद स्टेज थोक ही जाना है. ठीक है, क्योंकि इस रेलवे जंक्शन के वेटिंग रूम में वही लोग वेट करते हैं जिन्हें स्टेज थोक जाने के लिए लूप लेन या दूसरी ट्रेन लेनी होती है. अच्छा, her identity was well expressed from the tag and it was the real proof of her identity. और टैग की वजह से उसके पहचान बहुत अच्छे तरीके से हो सकती थी. उन्होंने खातून ने वो अपना लेबल छुपा दिया होता है. अच्छा, अब आदमी भी बारिश में से आ रहा होता है, वो भी भीगा हुआ होता है, वो अपना कोट उतारता है, गीला कोट अपना उतारता है, उसको झटकता है और उसे बेंच पर फेंक देता है. ठीक है ना. अब यहाँ पर जहाँ खातून ने अपना लेबल छुपाया होता है, वो तो उन्होंने लेबल जब छुपाया जब मर्द से कुछ देर बात हुई और उनको मर्द के इरादों का पता चला कि मर्द जो है ना वो उस खातून की मिसेस ऑकेंटप की तलाश में है और उनको कत्ल करने का इरादा कर चुका है. ठीक है ना. वो तब वो उठती है और घूमते घामते कमरे में बड़ी चालाकी से उस लेबल को फ्लैप कर देती है, फ्लैप अंडर द फ्लैप कर देती है, टक कर देती है. अच्छा, यहाँ पर आप देखें बड़े मजे की बात है, इससे पहले कि वो उठती और लेबल को फ्लैप के नीचे छुपा देती, इससे पहले ही क्या होता है कि जब मर्द दाखिल होता है रेलवे वेटिंग रूम में, तो वो अपना कोट, गीला कोट उतार के उसको झटक के बेंच के ऊपर डाल देता है, और अचानक से उसकी नजर सडनली हिज ग्लांस स्टक ऑन द लेबल ऑफ द लेडी सूटकेस. अचानक से उसकी नजर लेडी के सूटकेस के लेबल पर पड़ जाती है. तो मिसेस ऑकेंटप को आइडिया नहीं होता कि उसकी नजर उस लेबल पर, जिसको उन्होंने बाद में जाके फ्लैग के नीचे छुपाया होता है, तो मर्द की नजर पड़ चुकी है. ठीक है ना. तो ये पहले ही हो गया. एज सून एज ही एंटर्ड इनटू द रूम हिज ग्लांस स्टक ऑन द लेबल. When she tried to tuck the label under the flap, his suspicion was confirmed. और जब खातून ने ये किया कि उन्होंने लेबल को छुपाने की कोशिश की फ्लैप के नीचे, तो फिर उसका शक यकीन में बदल गया. That woman in the waiting room was none else but Mrs. Ockentuck. क्योंकि उसको यकीन हो गया कि
جو خاتون ریلوے ویٹنگ روم میں ہیں اور جن سے اس کی ابھی اتنی دیر سے بات چیت ہو رہی ہے وہی مسز اوکینٹا ہے. ان کے لیبل کو چھپانے کی وجہ سے اس کا شک یقین میں بدل جاتا ہے. اچھا, the attitude of the man makes it quite clear from the very start that he had read the label on the suitcase. اب جس طرح سے مین گفتگو کرتا ہے, جس طرح سے وہ بات چیت کرنا شروع ہوتا ہے خاتون سے, اور وہ پھر اسی موضوع پر بات کرتا ہے, اسی ایکسیڈنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے, اور پنشمنٹ کے بارے میں بات کرتا ہے کہ کورٹ نے کس طرح پنش کیا, اس کی نظر میں پنشمنٹ نہیں ہوئی. تو اس سے مطلب ریڈرز کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جان چکا ہے خاتون کے بارے میں اور یہ خاتون کو پہچان رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دو خاتون ابھی اس کچھ شہری میں شی از ان دی مسکنسپشن دیٹ the man doesn't identify her. So she's pretending to be a stranger, and she's discussing as if she's a very common person. Right? So she's hiding her identity by her conversation. When the man declared that the Korean girl's innocence and smile gave him a purpose in life, and it was to kill the woman who had crushed his wife and child to death. یہ ایکچولی ایک چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جس کو مرد بتاتا ہے. ایکچولی 20 منٹس کے لیے جب یہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو باتوں باتوں میں خاتون کہتی ہے کہ لوگ ہم سے روزانہ ہی ملتے ہیں کہیں نہ کہیں, بس اسٹاپ پر, اسٹیشن پر, سنیما میں, لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن مرد کہتا ہے کہ اتنی چھوٹی ملاقاتوں سے بھی کبھی کبھی زندگی کے معنی بدل جاتے ہیں اور زندگی کا پاسا بالکل پلٹ جاتا ہے. خاتون کہتی ہے میرا تو کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے. تو مرد اس کو ایک دو واقعات سناتا ہے جس سے وہ بتاتا ہے کہ اس کی زندگی میں کتنا بڑا چینج آیا. اس میں سے ایک واقعہ کورین گرل کا بھی ہے. کورین گرل کے بارے میں جو وہ بتاتا ہے کہ جب وہ کوریا میں تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور یہ تب کی بات ہے جب اس کی بیوی اور بیٹی ایکسیڈنٹ میں مارے جا چکے تھے. وہ ویسے بھی اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا تھا, اور کورٹ آف لا نے جو پنشمنٹ دی تھی خاتون کو 18 مہینے کی جیل تھی, وہ مین کے مطابق سفیشینٹ پنشمنٹ نہیں تھی. دو لوگوں کا مرڈر اس کو بولتا تھا. ٹھیک ہے, لیکن کورٹ میں یہ ثابت کر دیا گیا دیٹ واز اے مین سلاٹر, یعنی کہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی تھی, اس لیے خاتون کو صرف 18 مہینے کی جیل ہوئی تھی. اور جبکہ مین اس بات پہ سیٹسفائڈ نہیں تھا, اس کا نظریہ یہ تھا کہ خاتون نے بچی کو اور خاتون کو, اس کی بیوی کو دیکھ لیا تھا, اس کے باوجود اس نے اپنی گاڑی کہیں اور گھمانے کے بجائے پیمنٹ پر یعنی کہ فٹ پاتھ پر چڑھا دیا اور دونوں کو کچل دیا. بہرحال یہ کچھ سین تھا. اب جب کوریا میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اسے لوگ فٹ پاتھ پر ڈال دیتے ہیں اور ایمبولینس کو کال کرتے ہیں, تو اتنی دیر میں ایک کورین گرل آتی ہے, 12-13 سال کی, تقریباً 13-14 سال کی لڑکی ہوتی ہے, اور وہ ایک تکلیف میں مبتلا آدمی کے کو مسکرا کر تھوڑا سا انکریج کرتی ہے کہ مطلب ایک تکلیف میں پڑا ہوا بندہ ہے تو ایک طرح سے کوئی خاص ہیلپ نہیں کرتی, بس ایک اسمائل دیتی ہے اس کو, اور اس کے بعد اس کو ہوش بھی نہیں رہتا. وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے, پھر وہ اس کو ایمبولینس میں ڈالتے ہیں اور ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. تو وہ یہ بتاتا ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا, تو ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد وہ مرنا ہی چاہتا تھا. پہلے بھی اس کو زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا تھا, لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ بتاتا ہے کہ تکلیف سے اس کو موت کی تمنا ہونے لگی تکلیف کی وجہ سے, کہ بس میں مر ہی جاؤں, ویسے بھی زندگی میں کوئی مقصد نہیں رہا. لیکن جب وہ دوبارہ ہاسپٹل میں ہوش میں آتا ہے تو پھر اسے کورین گرل کا چہرہ نظر آتا ہے. تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری بیٹی آج زندہ ہوتی تو ایسی ہوتی, کتنی بڑی ہوتی. تو تھوڑا سا اس کو اس بات نے ہمت دی کہ نہیں, اس کو زندہ رہنا چاہیے, اور اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کے پتی کا بدلہ لے. تو وہاں سے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ زندہ رہے گا. کبھی وہ کچھ عرصے پہلے, کچھ منٹ پہلے وہ مرنا چاہتا تھا, اب وہ ایک معمولی سی تھوڑی سی چھوٹی سی ملاقات کے بعد زندہ بھی رہنا چاہتا ہے, اور مزید یہ کہ اس کو زندگی کا مقصد مل گیا. اور کیا مقصد تھا؟ gave him a purpose in life, and it was to kill the woman who had crushed his wife and child to death. Mrs. Octetta grew nervous. She was afraid and urged him not to dedicate his life to wickedness
एंड हेट्रेड। जब वो ये बात मिसेस ऑकेटप को बताता है तो वो थोड़ी नर्वस हो जाती है, घबरा जाती है और उसको समझाती है कि अपनी जिंदगी को नफरत की नजर न करो. A short while after audience saw her tucking the lemon under the flap to hide her identity. At this point, audience begins to suspect that she might be Mrs. Ockham. जाहिर सी बात है, जब मर्द को भी समझ में आ गया तो ऑडियंस को भी इस पॉइंट पर आइडिया हो ही जाता है कि वो ही खातून मिसेस ऑकलैंड है. इन द बिगिनिंग वो सबके लिए एक स्ट्रेंजर थी. ठीक है. द इंसिडेंट हैज वेरी मच इंपॉर्टेंस इन द मेलोड्रामा. जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही वांटेड टू डाई before meeting with the Korean girl, but after seeing the Korean girl, he decided to live and take revenge from the murder. It is the turning point in the play that compels the man to take revenge and decided not to die in spite of worst pain and injuries. अब हॉस्पिटल में शदीद तकलीफ न होने के बावजूद, शदीद इंजरीज होने के बावजूद, और चूंकि वो कुछ अरसे पहले जिंदगी का मकसद ही खो चुका था, लेकिन अब इतनी तकलीफ और इतनी शदीद इंजरी के बावजूद अब वो जिंदा रहना चाहता. जब वो ठीक ठाक था, मरना चाह रहा था, अब वो इतनी तकलीफ में है और इंजर्ड भी है, अब वो जिंदा रहना चाह रहा है. तो ये जो काया पलटी है सिर्फ एक पॉइंट पर, वो जो मैंने अभी आपको बताया कोरियन गर्ल द्वारा जो इवेंट है, तो उसकी वजह से ड्यू टू दैट इवेंट ही हैज डिसाइडेड not to die. Now he thinks that he has a purpose of life. What purpose? To take the revenge of his wife and his daughter. अब उसने अपनी जिंदगी का ये मकसद बना लिया है. अब इसके लिए वो देखे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा, इसके लिए वो अब प्लानिंग करेगा. वो ये सारी बातें वो उस खातून को जो वेटिंग रूम में उसके साथ है उसको वो ये सारी बातें बता रहा है, क्योंकि ड्यूरिंग डिस्कशंस बात से बात निकलते निकलते यहाँ तक पहुंची और यहाँ पर उसने ये बताया है कि वो अब बदला लेने का इरादा रखता है. अब मिसेस ऑकलैंड मैन के लिए अजनबी तो बनी हुई है, मगर वो जानती है कि वो मिसेस ऑकलैंड है, तो ये जो मैन सारी बातें कर रहा है वो उनके लिए कर रहा है, वो उनको मारना चाहता है. लेकिन उनका सब्र देखे माशाल्लाह कि वो ये डिक्लेयर नहीं करती है कि मिसेस ऑकलैंड है, और अनजान बनी हुई वो मिसेस ऑकलैंड के कैरेक्टर को फेवर करती रहती है. और यहाँ पर राइटर के बारे में कुछ चीजें, कुछ उनकी जो पर्सनैलिटी है उसको देख लेते हैं कि वो किस तरह की. मिसेस ऑकलैंड इज अ वेरी शार्प एंड कनिंग काइंड ऑफ लेडी. बहुत तेज और मक्कार किस्म की खातून है. व्हेन मैन डिसाइडेड एंड प्रिपेयर्ड टू किल हर, शी प्रिटेंडेड एंड डिसीज्ड हिम टू किल हर, एंड she said all the time I had her picture in my mind. I swear it to you, I did not see them before the smash, but I saw them afterwards. अब यहाँ पर आकर जब मैन ये बात डिक्लेयर कर देता है कि वो मिसेस ऑकलैंड को मारना चाहता है, तो वो ये भी बात करती है कि उन्हें कोर्ट ने सजा दी. तो वो ये कहता है कि वो सजा मुनासिब नहीं थी, वो सजा बिल्कुल क्राइम के मुताबिक नहीं थी, क्योंकि क्राइम 2 लोगों के कत्ल का था. ठीक है. तो वो कहती है वो कत्ल नहीं था, बट ही सेड दैट वाज द मर्डर, शी सेड दैट वाज मैनस्लॉटर. तो इनमें थोड़ी देर बहस होती है, और बहस के बाद बहरहाल वो ये कहता है कि वो ये कहती है कि यू वांट टू मर्डर, तो वो ये कहता है आई वांट टू एग्जीक्यूट जस्टिस. यानी कि वो इंसाफ चाहता था. अगर कोर्ट ऑफ लॉ ने इस केस का फैसला करेक्ट किया होता, सही किया होता, उसके अकॉर्डिंग किया होता, क्राइम के वेटेज के मुताबिक किया होता, तो शायद उसकी ये सिचुएशन ना होती. लेकिन उसको लगा कि क्राइम के मुताबिक फैसला नहीं हुआ. नाउ ही थिंक्स दैट ही वांट्स टू एग्जीक्यूट जस्टिस. ठीक है. अब यहाँ पर बता रहे हैं कि जब खातून ये देखती है कि वो बिल्कुल उसको मारने ही वाला है, उसने बिल्कुल फैसला कर लिया है, डिसाइड कर लिया है, और उसने बंदूक भी निकाल ली है, और उसने कहा कि मैं अभी इसी वक्त मैं कत्ल कर दूंगा, और आमना सामना कर लेता है, तो वो फौरन गहरा मासूम बन जाती है और प्रिटेंड करने लगती है. वो क्या प्रिटेंड करने लगती है? उससे दरख्वास्त करती है, मिन्नतें करती है कि उसको मार दो. वो ये नहीं कहती कि उसको छोड़ दो.
ٹھیک ہے نا. انسپائرڈ وہ یہ کہتی ہے کہ اس کو مار دو. اب یہ کیسی بات ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. بجائے اس کے کہ وہ اس کی منتیں کرے کہ اس کو چھوڑ دو, اب دو لوگوں کی زندگی تو ختم ہو چکی ہے, اب تیسری کو مارنے سے کیا فائدہ. نہیں, وہ یہ جانتی تھی, وہ اتنی چالاک تھی, اتنی شارپ تھی that she knows that trick would not work. So she requested him to kill her. Why? She tells کہ سارا وقت میرے دماغ میں وہی پکچر گھومتی رہتی ہے. کون سی پکچر؟ وہ کہتی ہے I swear, میں قسم کھاتی ہوں that I did not see them before the smash, کہ میں نے ایکسیڈنٹ میں کو کچلنے سے پہلے نہیں دیکھا, میری نظر نہیں پڑی اور میری گاڑی چڑھ گئی. But I saw them afterwards, لیکن میری نظر ان کو کچلنے کے بعد پڑی. اب جو کچل جانے کے بعد جو نظر پڑی ہوگی, جو وہ پکچر ہوگی, that would be very horrible, the experts. تو وہ یہی کہتی ہے کہ وہ ہاربل پکچر میرے مائنڈ میں ہانٹ ہو گئی ہے اور اب مجھے اس پکچر کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا, اور ہر جگہ مجھے وہ پکچر نظر آتی ہے, خواب میں نظر آتی ہے. اور یہاں تک وہ اتنی بڑی بات کہتی ہے کہ اس وقت بھی جو تم میرے سامنے کھڑے ہو تو تمہارے سے زیادہ, تم سے زیادہ اب مجھے وہ پکچر کلیئر نظر آتی ہے. ٹھیک ہے نا. سو اٹ ہانٹڈ مائی مائنڈ اینڈ ناؤ آئی کین ناٹ سروائیو, آئی کین ناٹ لیو اینی مور ود دیٹ پکچر, دیٹ ہاربل پکچر. سو مجھ پر رحم کرو. If you want to pity me, so please kill me. Please kill me until I am dead. I cannot get rid of that picture. تو مجھے اس پکچر کو وہ پکچر چونکہ میرے سامنے ہر وقت رہتی, سو آئی کین ناٹ لیو, آئی کین ناٹ سلیپ, آئی کین ناٹ ایٹ. میری زندگی, مائی لائف ہیز بیکم ہیل, رائٹ. اب یہ ساری اس طرح کی وہ باتیں کرتی ہے تو جو مین ہوتا ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ اچھا اگر یہ اس پکچر کی وجہ سے اور ایکسیڈنٹ کی وجہ سے الٹیمیٹلی اتنی تکلیف میں ہے, تو یہ بھی ایک طرح کی سزا ہے کہ انسان کو جو ریپینٹنس ہوتا ہے, یہ ویسے حقیقت بات ہے کہ جو ریپینٹنس ہوتا ہے انسان کا, وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے اور انسان کا پچھتاوا انسان کو سکون لینے نہیں دیتا. تو پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ یہ پچھتاوا ہی اس کی سزا بن جائے. ٹھیک ہے, تو وہ یہ سوچتا ہے, رائٹ. The man becomes convinced by the idea that it would be great punishment to let her live. اب وہ اس آئیڈیا سے, اس خیال سے کنوینس ہو جاتا ہے کہ خاتون کو زندہ چھوڑنا ہی خاتون کی زیادہ بڑی سزا ہوگی. انسٹیڈ خاتون کو مار دیا جائے, وہ سب ختم ہو جائے گا, پھر کچھ نہیں بچے گا. لیکن اگر خاتون کو زندہ چھوڑا جائے گا اور وہ پچھتاوے کی زندگی, باقی زندگی پچھتاوے میں گزارے گی, تو یہ اس کی ایک بہت بڑی سزا ہوگی. تو وہ اس پوائنٹ میں کنوینس ہو جاتا ہے. اچھا, اب وہ یہ کرتا ہے کہ وہ چھوڑ دیتا ہے, اس کو خاتون کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا سوچتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے لیے بڑی سزا ہے. تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے دھکیلتا ہے زمین پہ, اور وہ زمین پہ گر کے رونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی منتیں کرتی رہتی ہے کہ مجھے مار دو. لیکن وہ یہ سوچتا ہے, وہ اس کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ سزا ہے کہ تم زندہ رہو اور پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ چلا جاتا ہے. اچھا, چلا جاتا ہے, دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب وہ یہ دیکھ لیتی ہے کہ وہ مرد روم میں سے, ویٹنگ روم میں سے جا چکا ہے, دروازہ بند ہو چکا ہے, تو وہ اپنی ایک چٹکی بجاتی ہے اور اپنی ٹانگ پر ایسے گھوم کے ایک بڑا سا ٹہکا لگاتی ہے. بڑا انجوائے کرتی ہے اور اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ اس کا جو آئیڈیا تھا وہ کام ہو گیا اور اس نے مین کو بھی بے وقوف بنا دیا, باوجود اس کے کہ وہ چاہتی تھی کہ وہ جو کرش کیا ہے وہ خاتون کو, اس کی بیوی کو اور بیٹی کو, وہ اس میں پوری کی پوری ذمہ دار ہے. دیٹ واز ہر کرمنل فالی. تو اس کی سزا اسی کو ملنا چاہیے, معصوم کو نہیں ملنی چاہیے. لیکن وہ اس کی چلاکی یہاں کام کر جاتی ہے اور مرد اس کو یہ سوچ کر کہ یہ پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہے گی, وہ اس کو زندہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بٹ آفٹر اے مومنٹ, جب وہ ناچ رہی ہوتی ہے خوشی سے کہ وہ بچ گئی اور اس نے مرد
बेवकूफ़ बना दिया, एक लम्हे के बाद दरवाज़ा खुलता है और मर्द उसको इस कंडीशन में देख लेता है कि वो पीछे से नाच रही होती है, कह लगा रही होती है, तो वो समझ जाता है कि उसको पागल बनाया गया। वो फौरन अपनी पॉकेट में रखी पिस्टल निकालता है और फायर कर देता है। Then she fell dead on the floor. और इस तरह अकॉर्डिंग टू मैन इंसाफ हो जाता है। Right, dear friends? So justice is a difficult affair in human life. इंसान की जिंदगी में इंसाफ बहुत जरूरी है, मुश्किल भी है लेकिन बहुत जरूरी भी है। जस्टिस देखिए, छोटी छोटी बातों में भी अगर इंसाफ नहीं होता तो इंसान के अंदर रिबेलियस इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं, राइट? और ये तो बहुत ही बड़ी बात थी, ये तो मर्डर था, ना सिर्फ उसकी बीवी का, एक बंदे का, बल्कि उसकी बेटी को भी कत्ल कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये भी हुआ कि मर्द की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। उसके पास जीने के लिए कोई मकसद ही नहीं बचा, उसके पास जीने के लिए कोई फैमिली ही नहीं बची। नाउ ही इज वैंडरर, अब वो आवारा घूमता है, वो परेशान घूमता है। तो इंसाफ अगर होता तो शायद कहीं ना कहीं तसल्ली मिल जाती। A justice demands that punishment should be proportionate to crime. इंसाफ का तकाजा ये है कि जुर्म के मुताबिक सजा दी जाए, यानी अगर जुर्म बहुत बड़ा है तो सजा भी बड़ी होनी चाहिए। अगर जुर्म छोटा है तो उसकी सजा छोटी हो सकती है, कुछ महीनों की कैद हो सकती है। लेकिन इवन के एक इंसान का कत्ल, यहाँ पर उसने दो इंसानों को कत्ल किया था, इसकी सजा 18 महीने की जेल एक प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट नहीं थी। If a murder is proved and murderer goes as for free, the aim of justice is violated. अगर कत्ल साबित हो जाता है और कातिल को खुला छोड़ दिया जाता है तो इंसाफ के तकाजे मजरू हो जाते हैं, इंसाफ पूरा नहीं होता। A sentiment might be in favor of a lenient view in order to save the lost another life. हाँ, शायद इस फैसले में कुछ ऐसा जज्बा काम करता है कि दो जिंदगी तो जाया हो चुकी, अब एक तीसरी जिंदगी को बचाया जाए, इसलिए शायद सजा में थोड़ी नरमी कर दी जाती है, ठीक है। बट द रियलिस्ट हैज टू बी स्टर्न टू कैरी आउट जस्टिस। मगर हकीकत पसंद ये है कि इंसाफ को पूरा करने के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है, इंसाफ के तकाजे सख्त होते हैं, राइट? इन द लाइट ऑफ दिस फैक्ट द मर्डर ऑफ अ लेडी बिकम्स इनएविटेबल। अब ये जो बात हमने ऊपर डिस्क्राइब की है, अगर इस बात की रोशनी में देखा जाए और इंसाफ के तकाजों को देखा जाए तो खातून की मौत जरूरी थी। दो इंसानों के कत्ल के सजा में खातून की मौत बहुत जरूरी थी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, ये नाइंसाफी कहलाता, जो कि मर्द इसी तकलीफ में मुब्तला रहा। पहले तो वो इस तकलीफ में मुब्तला रहा कि उसकी बीवी और बेटी दुनिया से चले गए, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। फिर वो वेट करता रहा कोर्ट ऑफ लॉ में कि वहां पर इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, तो कम से कम जो उसकी रिबेलियस थॉट्स हैं, रिबेलियस फीलिंग्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसको कुछ तसल्ली मिलेगी, ठीक है। इट इज अ केस ऑफ इनजस्टिस। ये एक नाइंसाफी का केस था जहां पर मर्द के साथ नाइंसाफी हुई, मरने वालों के साथ नाइंसाफी हुई। कोर्ट ऑफ लॉ ने प्रॉपर तरीके से इंसाफ नहीं किया, इसलिए मर्द को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा कि उसको हथियार हाथ में लेना पड़ा, उसको भी एक तरह से मर्डर करना पड़ता है। ये भी मर्डर ही होगा, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से उसके अकॉर्डिंग इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, वरना इंसाफ नहीं होता और इनजस्टिस सिचुएशन में इस तरह के रिबेलियस कैरेक्टर्स क्रिएट होते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।
Goodbye.